देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନାମଲେଖାରେ 15% ସଂରକ୍ଷଣ। ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 15% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ଆଣିଛନ୍ତି। ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇପାରିବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ 15% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ତଥା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମେତ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସମାନୁପାତିକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 2 କେନ୍ଦୁଝରକୁ 30ରୁ ଚାଲିବ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତା 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 4:35ରେ ବାହାରି କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାତି 9:35ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସକାଳ 6:30ରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 11:05ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପୁରୀ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ରାଉରକେଲା ଭାଇଜାଗ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ଟାଟା ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ବଢ଼ିବନି ଲୋନ୍ ମୋରାଟୋରିୟମ ଅବଧି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ଛାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଉ ବଢ଼ିବନି ଲୋନ୍ ମୋରାଟୋରିୟମ। ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ସେମାନଙ୍କ ଋଣ କିସ୍ତି ଏଣିକି ନିୟମିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସେପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଛାଡ଼ ଦାବି କରୁଥିବା ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତବର୍ଷ ନିଜର ଏକ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ, ଲୋନ୍ ମୋରାଟୋରିୟମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଋଣର ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଲଗା ନଯାଉ, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସୁଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 ମହାମାରୀ ପାଇଁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାମାରୀ ପାଇଁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାଘରରେ ଅତିଥି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘରରେ ସର୍ବାଧିକ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 200 କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମୟରେ 500 ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ 50 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ବାହାଘର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଅତିଥିମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତିଥିମାନେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ କଟକଣା ଚଳିତ ମାସ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା। ରବିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। 29ରୁ 31 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 24 ତାରିଖରେ ବଢ଼ି 41 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ 29 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 30 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 6 ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବ। ଏଥିସହ ପରିବହନ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟିକା। କୋଭିଡ ଟିକାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସହଜରେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ ଓ ଟ୍ରିଟ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଆରଟିପିସିଆର ବେଶୀ ହେଉନି ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଆଇସୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
रही। एप्रिल मास पई जारी कर जाइथिबा गाइडलाइन रे केंद्र सरकार स्पष्ट करिसेंती जे राज्य भितरे अंतरराज्य बस और ट्रेन चलाचल पूर्व भली जारी रहिबो। कोविड कटकणा मानि सिनेमा हॉल मॉल और मार्केट खोला जाई परिबो बोली गाइडलाइन रे उल्लेख रही। नंबर 9 आसिला बीएमसी गाइडलाइन दौड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम मना। राजधानी रे दौड़ यात्रा किपरि हेबो सेने बीएमसी पक्षरु काली विधिवत भाव गाइडलाइन जारी कर जाइछि। बीएमसी पक्षरु कह जाइछि जे गोटे विमान सहित सर्वाधिक 6 जण जाई परिबे। जो माने विमान कांधेबे से माने मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक। विमान कोनोसी शोभायात्रा रे जीवनी कि कोनोसी वाद्ययंत्र बाजिबनी। विमान पाखकु जेपरि अधिक लोक आसीबेनी सेतिपई आयोजक व्यवस्था करिवे। सेहिपरि मेळन पड़िया रे सर्वाधिक 50 रु 60 जण लोक रही परिबे। मेळनकु केते लोक आसीबे केतोटी विमान आसीबो केउटी मेळन हेबो सेने आयोजक को बीएमसी को अनुमति नेबाकु पड़िबो। मेळन पड़िया रे कोनोसी यात्रा ऑर्केस्ट्रा कि मीना बजार पड़िबनी बोली कह जाइछि। विमान बंदर रेडियो स्टेशन रे जांच कड़ाकड़ी हेबो। नंबर 10 निर्वाचन 72 घंटा पूर्व बाइक रैली बंद। निर्वाचन 72 घंटा पूर्व एवं निर्वाचन दिन समस्त राज्य में बाइक रैली को बंद करिसेंती निर्वाचन कमिशन। किछि असामाजिक व्यक्ति निर्वाचन पूर्व भोटर मानक भयभीत करबा पई मोटर बाइक रो व्यवहार करुछंती। एही कारण पई निर्वाचन कमिशन निर्वाचन 72 घंटा पूर्व बाइक रैली को निषिद्ध करिसेंती। पश्चिमबंग केरल तमिलनाडु आसाम और पुडुचेरी रो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मानकु एक निर्देशावली जारी होईछि। एही नियमर कड़ाकड़ी पालन पई इसी समस्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कहिसेंती। निर्वाचन कमिशन ए संक्रांत रे समस्त पक्ष राजनीतिक दल एवं प्रार्थी समेत कमिशनर पर्यवेक्षकों को सतर्क करबा पई कह जाइछि। उल्लेखयोग्य आसंता 27 तारिख रु 5 राज्य रे निर्वाचन आरंभ हेबो। मे 2 तारिख रे फलाफल आसीबो। नंबर 11 एप्रिल रु बढ़िबो मारुति कार दाम। मारुति सुजुकी एहार कार गुड़िकर दाम एप्रिल रे बढ़िबो बोली घोषणा करिछि। कार उत्पादन रे व्यवहार होउथिबो विभिन्न सामग्री रो मूल्य वृद्धि होइथिबारु कंपनी गाड़ी दाम बढ़िबाकु निष्पत्ति नेइछि। तेबे केउ मॉडल रो दाम केते बढ़िबो ताहा जणा पड़िनी। चलित वर्ष जनवरी रे कंपनी एहार कार गुड़िकर दाम रे 34,000 टंका पर्यंत वृद्धि घोषणा करिथिला। वर्तमान कंपनी ऑल्टो एस प्रोसो वागनार सेलेरियो इग्निस स्विफ्ट बालेनो डिजायर जिप्सी एर्टिगा एस क्रॉस विटारा ब्रिजा एक्सेल 6 सियाजो इको ब्रांड रो कार बिक्री करुछि। नंबर 12 राज्य 113 कोविड पॉजिटिव चिन्हट सुंदरगढ़ सर्वाधिक। राज्य में काली चिन्हट आक्रांतों संख्या 100 टपिछि। 24 घंटे आउ 113 आक्रांत चिन्हट होइछंती। 21 जिला और स्टेट पुल चिन्हट आक्रांतों मध्यरु सुंदरगढ़ सर्वाधिक 20, कटक 17, खोर्धा 14, अनुगुड़ 5, बालेश्वर 2, बरगढ़ 1, बलांगीर 3, बौद्ध 1, ढेंकानाल 1, गजपति 1, जगतसिंहपुर 5, जाजपुर 4, झारसुगुड़ा 4, कलाहांडी 7, केन्द्रापड़ा 3, केन्दुझर 2, कोरापुट 1, मयूरभंज 11, नुआपड़ा 4, रायगढ़ 1, संबलपुर 3, स्टेट पुल 3 आक्रांत चिन्हट होइछंती। नंबर 13 आसाम पई निर्वाचन इस्ताहार जारी कला बीजेपी। आसाम एवं पश्चिमबंग समेत देशर 5टी राज्य में विधानसभा निर्वाचन हेबाकु जाउछि। एहाकु दृष्टि रे रखी बीजेपी मंगलवार आसाम पई निर्वाचन इस्ताहार जारी करिछि। राज्यर 30 लाख लोकंकु मासिक 3,000 टंका लेखाएं सहायता जोगई देबाकु प्रतिश्रुति दिया जाइछि। एहा सहित घोषणा पत्र रे 2 लाख युवक युवती को सरकारी एवं 8 लाख युवक युवती को घरोई क्षेत्र में चाकरी देबाकु बीजेपी प्रतिश्रुति देइछि। एहा सहित सुप्रीमकोर्ट आदेश अनुसार एनआरसी लागू करबाकु मध्ये प्रतिश्रुति दिया जाइछि। ता सहित राज्य में उद्योग गुड़ी को प्रोत्साहन जोगई दिया जिवो। नंबर 14 गगनयान मिशन पई तालीम शेष कले भारतीय महाकाशचारी। भारतर प्रथम मानव महाकाश मिशन गगनयान पई रूसिया रे तालीम नेउथुवा 4 भारतीय वायुसेना पायलटों तालीम शेष होइछि। ए संपर्क में रूसिया पक्षरु सरकारी भावे सूचना दिया जाइछि। एही 4 संभाव्य महाकाशचारी मध्य ओडिशार निखिल रथ अछंती। एमानक मध्यरु जणे किंबा 2 जण को गगनयान माध्यम महाकाश को पठाजिवो। एही पायलट माने रूसियार राष्ट्रत महाकाश संस्था रसकस्मस रे गत 11 मास धरी जनरल स्पेस तालीम नेउथिले। एही तालीम शेष होबा परे किछि दिन तळे रसकस्मस महानिर्देशक सेमानंको भेटिथिले। एही अवसर में मस्को रे अवस्थापित भारतीय राष्ट्रदूत वेंकटेश वर्मा मध्ये उपस्थित थिले। गगनयान प्रकल्प लागि केंद्र कैबिनेट पूर्वरु 10,000 कोटी टंका मंजूर करि सारिछंती। नंबर 15 सहरांचल संवेदनशील अंचल उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबाकू परामर्श देले मुख्यमंत्री। राज्य में कोविड स्थिति नहीं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समीक्षा करिछंती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए समीक्षा करिछंती मुख्यमंत्री। राज्यर समस्त जिलापाल एसपी मानक सह मुख्यमंत्री आलोचना होईछि। ए अवसर में मुख्यमंत्री कहिथिले जे संक्रमण को प्रतिहत करबा पई राज्य में व्यापक जनसचेतनता और गाइडलाइन पालन करा उचित। या सहित सर्विलांस एवं टेस्टिंग बढ़ाइबा पई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। पुलिस जांच अधिक कड़ाकड़ी सहित आवश्यक पड़िले मिनी कंटेनमेंट जोन करबा को प्रस्ताव सांगकू सहरांचल संवेदनशील अंचल उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबा एवं होली पई एसआरसी गाइडलाइन कड़ाकड़ी भाव पालन करने को मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती।
नंबर 16 सुंदरी फेरिला मध्यप्रदेश दीर्घ 3 वर्ष जाए सातकोशिया अभयारण्य भितर स्थानीय लोकों निद हजई देइथिबा बाघुणी सुंदरी शेष में मध्यप्रदेश फेरी जाइछि। वन विभाग बहु उद्यम पर सुंदरी को शेष में धरा जाइछि। जनतारे सुंदरी को धरिबा पई वन विभाग कर्मचारी माने बहु उद्यम करथिले किंतु जनता पाखक आसी नथिला बाघुणी सुंदरी। शेष में 3 जन डाक्तर ट्रांकुलाइज करी सुंदरी को काबू करथिले। सुंदरी ट्रांकुलाइज हेबार 15 मिनिट पर चेता पाइथिला। एहा परे ताको एक स्वतंत्र गाड़ी रे मध्यप्रदेश निया जाइछि। नंबर 17 एआईएडीएमके राज्यसभा सांसद मोहम्मद जनक परलोक। एआईएडीएमके राज्यसभा सांसद मोहम्मद जनक परलोक होइछि। हृदघात सांसद मोहम्मद जनक देहांत होइथिबा सूचना मिलिछि। मृत्यु बेड़कू तांको 73 वर्ष बयस होइथिला। तमिलनाडु एआईएडीएमके पक्षरु राज्यसभा प्रतिनिधित्व करुथिले मोहम्मद जन। गत 2011 साधारण निर्वाचन में डीएमके पार्टीर आर गांधी को परास्त करथिले मोहम्मद जन। नंबर 18 27 डिजिटल ऋण आपको ब्लॉक कले सरकार। ऑनलाइन रे थिबा डिजिटल माध्यम रे ऋण देउथिबा आप गुड़िक विरोध में सरकार कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंती। लोकमानंकु ठकुथिबा 27 डिजिटल लोन आप को ब्लॉक कर जाइछि। एही आप गुड़िक ब्लॉक करिबा लागि गृह मंत्रालय पक्षरु इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति मंत्रालय को कह जाइथिला। तेबे क्यों आप गुड़िक ब्लॉक कर जाइछि ताहार तालिका जारी कर जाई नाही। किछि दिन तळे गूगल पक्षरु मध्ये 100 रु अधिक ऋण आप को प्ले स्टोर हटई दिया जाइथिला। ए आप गुड़िक गूगल नियम उल्लंघन करुथिले। नंबर 19 बस को विस्फोरण में उड़ई देले माओवादी 5 जवान शहीद। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले में नक्सल हमला होइछि। काली अपराह्न रे जवान कम्बिंग करने को जाउथिबा बेले घोड़ाई एवं पोलेनार मध्य जवानों गाड़ी को लैंडमाइन विस्फोरण में नक्सल उड़ई देइछंती। एही घटना रे खबर लेखा जिबा बेलकू 5 जन डीआरजी जवान शहीद होइथिबा बेले 10 रु ऊर्ध्व जवान गुरुतर आहत होइथिबा जणा पड़िछि। शहीद जवान माने हेले जयलाल उइके, करण देहारी, सेवक सलाम, पवन मंडावी और विजय पटेल। आहत मानक रायपुर मेडिकल को स्थानांतरित कर जाइछि। मृतक मानक मध्यरु जणे ड्राइवर एवं अन्य 4 जन जवान बोली जणा पड़िछि। घटना परे एही अंचल को जवान घेरी जाइछंती। सर्च ऑपरेशन को जोरदार करुछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार बस रे 40 जन जवान बसिथिले। नंबर 20 ओडिसा रे मुंडपिछा ऋण 23,524 टंका। 90 दशक शेष में कांग्रेस सरकार विरोध में जनमत सृष्टि होगा पछर अनेक कारण मध्यरु मुंडपिछा ऋण प्रसंग अन्यतम थिला। सेबे राज्य में मोट ऋण थिला पाखापाखि 18,100 कोटी टंका किंतु वर्तमान जनवरी मास शेष सुधा मुंडपिछा ऋण भार 23,524 टंका छुईलाणी। काली विधानसभा अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यह सूचना देइछंती। अर्थमंत्री एकथा कहिछंती जे ओडिशार वर्तमान मुंडपिछा ऋण भार भारत सरकार तथा अधिकांश प्रमुख राज्यमानक तुलना में यथेष्ट कम रहिछि। नंबर 21 सचिन भाजे मनसुख हिरेन हत्या मामलार मुख्य षड्यंत्रकारी कहिला एटीएस। व्यवसायी मनसुख हिरेन हत्या मामलें आसिला नुआ मोड़। किछि दिन तले मनसुख हिरेन हत्या मामलार समाधान होइथिबा नै महाराष्ट्र एटीएस दाबी करिथिबा बेले काली एही घटना को नहीं एक बड़ खुलासा करिसेंती एटीएस मुख्य जयजीत सिंह। रिलायंस इंडस्ट्रीज मालिक मुकेश अंबानी घर आगे विस्फोरक भर्ती गाड़ी रखिबा घटना रे एनआईए द्वारा गिरफ होइथिबा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन भाजे हिरेन हत्या करिबारे मुख्य भूमिका निभाइथिबा कहिसेंती एटीएस मुख्य। तेबे एभडी करिबा पछरे भाजे उद्देश्य कौन थिला से नै सविशेष तथ्य देई नाही महाराष्ट्र एटीएस। हत्या मामलार अनुसंधान करुथुबा एटीएस स्क्वाड एहा मध्य कहिसेंती जे हिरेन हत्या कराजिबा बेले सचिन भाजे उपस्थित न थाई पारंती किंतु हत्या पई निर्देश देई थाई पारंती। नंबर 22 पिपिली विधानसभा उपनिर्वाचन पई विज्ञप्ति प्रकाश। पिपिली विधानसभा उपनिर्वाचन पई मंगलवार विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी पक्षरु एनै काली विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति अनुसार काली ठारू प्रार्थी माने नामांकन दाखल करि परिबे। नामांकन दाखल करिवार शेष तारीख मार्च 30। एप्रिल 3 प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष तारीख बोली घोषणा कर जाइछि। एप्रिल 17 सकाळ 7टारू संध्या 6टा जाए भोट ग्रहण हेबो। नंबर 23 देश में दिनक 40,715 नुआ कोविड आक्रांत चिन्हट। देश में किछि दिन में दैनिक संक्रमण 40,000 टपुथिबा देखा जाइछि। 24 घंटे आउ 40,715 नुआ कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। यह सह मोट आक्रांतों संख्या 1,16,86,796 को वृद्धि पाइछि। चिकित्साधीन अवस्था 199 आक्रांतों मृत्यु होइथा बेले मोट मृत्यु संख्या 1,60,166 रे पहुंची। दिनक 29,785 सुस्थ होइथा बेले मोट 1,11,81,253 आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरिछंती। 3,45,377 सक्रिय आक्रांत चिकित्साधीन अवस्था रहिछंती। नंबर 24 केंद्र को स्वतंत्र आर्थिक पैकेज मागिनी ओडिशा। केंद्र सरकार निकटरू स्वतंत्र आर्थिक पैकेज पाइबा पई ओडिशा आवेदन करी नाही। केवल आंध्र प्रदेश, गोवा, मणिपुर और नागालैंड राज्य सरकार अनुरोध करिसंती। काली लोकसभा रे बीजेडी सांसद रमेश चंद्र माझी एक प्रश्नर उत्तर में केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ए संपर्क में कहिसंती। केंद्र मंत्री श्री ठाकुर कहिसंती आंध्र प्रदेश सरकार स्वतंत्र विकास अधीन रे राज्यर पछुआ अंचल पई 700 कोटी टंका स्वतंत्र आर्थिक पैकेज प्रदान करने को केंद्र सरकार को अनुरोध
अनुरोध କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 2014 ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ କଲୋରାଡୋରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି 10 ମୃତ। ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ କଲୋରାଡୋରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୋଲ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପରମାର୍କେଟର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆତତାୟୀ ହଠାତ୍ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ମାର୍କେଟ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଧାଁଦୌଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଳି ବାଜିବା କାରଣରୁ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ପୁଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 26 ଜର୍ମାନୀରେ ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଜର୍ମାନୀରେ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ। ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଲକଡାଉନକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସାରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ। ଏଥିସହ ଲକଡାଉନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ସରକାର। ଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଇଷ୍ଟର ଛୁଟିରେ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାହାରୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 27 ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଘାତକ ବୋଲିଂ 66 ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ। ପୁଣେରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦମଦାର ବିଜୟ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚକୁ 66 ରନରେ ଜିତିନେଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ। ଶିଖର ଧାୱନ ଓ କୁର୍ନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ଚିତପଟାଙ୍ଗ ମାରିଛି ଇଂଲିଶ ଟିମ୍। ଫଳରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଘରୋଇ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 317 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ 318 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ସହ 251 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କ୍ରିଷ୍ଣା ସର୍ବାଧିକ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର 3ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 28 ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଏକାଡେମୀ ହକି ସେମିଫାଇନାଲ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ନାଭାଲ ଟାଟା ହକି ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଏକାଡେମୀ ହକିର ସେମିଫାଇନାଲ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 2ଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହକି ଏକାଡେମୀକୁ ସାଇ ଏକାଡେମୀ ଭେଟିବ। ଏହା ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଓଡ଼ିଶାର ନାଭାଲ ଟାଟା ହକି ଏକାଡେମୀ ଓ ରାଉଣ୍ଡଗ୍ଲାସ ପଞ୍ଜାବ ହକି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 29 ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜାସନଙ୍କୁ 5 ୱିକେଟ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 169। ପୂର୍ବତନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅଧିନାୟକ ଜାସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ 5 ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଗୁଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 169 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଘରୋଇ ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଜାସନ 37 ରନ୍ ଦେଇ 5 ୱିକେଟ୍ ଓ କେମାର ରୋଚ୍ 47 ରନ୍ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ବୋଲିଂ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 200 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଜ୍ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 133 ରନ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 30 ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାକୁ 2021-22ରୁ 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି 4 ବର୍ଷରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 8,750 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2021-22 ବର୍ଷ ଲାଗି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ 657.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ରିଜିଜୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଯେପରି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।